Maayong adlaw kol. So dire sa atong pag-vlog kol, isip usa ka content creator. Dili na to malikian kol nga kanang dili gid ng tao nga ganahan nimo. Okay, naagid kol nga bisag wa kay gibuhat. Nagi mga tao kol ba nga kanang mo istorya gihapon nimo og bati. Prehay na ni kol ba. Kini sila. Daghan mga tao kol sa atong palibot nga kanang dili ganahan nato. Bisag wala tay gibuhat nga dautan, wala tay gibuhat nga kanang direct nila nga mga istorya, pero mulabay gyapon sila og mga istorya nga kuan kol, mulabay gyapon sila mga istorya nga bati. Okay, wala man sila ganahin nato sa ato kana nga mga butanga kol, natural lagi na siya kung usa ka content creator. Nga dili man tanan gyud nga kanang ganahan nimo, nagi mga tao kol nga bisag dili kanila kaila karon pa sila nakakita nimo, hit na kanila. So inana kol ba. Kanya kung usa ka content creator, dili ka pwede magbase ana. Dili sa ka pwede magpadala ana sa kanang ilang magipang istorya. Bisan pag unsa ka bati ang ilang gipang istorya, so dili ka pwede kanang magpadala. Di ka pwede nga imo dibdibon ilang mga istorya ba. Tungod ana ang mga istorya nga mga bati, moatras na ka kanang muundang na ka ba. Dili na pwede na nakol. Kung usa ka content creator, dili man ka pwede mo success ana. Ang kanang mga tao nga dili ganahan nimo kol, basag dili na sila. Kadi man sila ganahan nimo bisag unsahan nimo kol og buhat og maayo, di man sila ganahan nimo. Bisag wala kay gibuhat nila, di man sila ganahan nimo. Basag dili na sila. Ang buhaton nimo padayon lang ta. So kita nga mga content creator kol, padayon gyapon ta sa atong mga gibuhat. Ang importante diri kol sa atong pag vlog wala ta nakapasakit og lain tao, wala ta nagdaot sa uban. Ang ato akol kung unsa atong mga content kanang magpadayon ta kol, padayon ta nga magbuhat og mga engaging content. Ang kanang mga discouragement kay padaplin na sa nakol, natural lagi na siya kung usa ka content creator. Kay kanang mga successful kol, kanang dagko na followers karon ba. Kung imo na sila pangutanon kung pwede na sila nimo ma-direct, kung imo sila pangutanon ba, mao ra ginagihapon na ilang gibuhat, gipasagdaan na nila mga basher, gipasagdaan na nila kanang di nila ganahan. Ang ila katurang mga maganahan nila, nagpadayon sila para sa ilang mga tinguha, unsay purpose nga nag-vlog sila. So mo na sila kol, kung kita bago pa ta content creator, kung makatilaw tag mga istoryang bati sa uban, so dili lang ta magdibdib. Kung usa sa ka content creator kol, kailangan dili ka masakiton og kasing-kasing. Kay masakiton ka kasing-kasing, way siguro matiwas ka diri. Kay kanang uban kol, labi ng mga magdami account, unsay tawag ana kanang dili profile ba, o magsige na sila og kanang istorya bati sa imuha. Mo na siya kol nga kini ako lang siya gi-share ninyo ba sa kaning mga tao nga nag-comment ganing bati. Daghang salamat sa paglantaw ko la ng video ba. May muntang natutanan, amping mo di akol. Bye bye.